12 hasta las 8 de la noche. Alaka. Bien caliente. Ano naman di Sergio Iro? Good morning mga kagwang. Ngayon mo na disperta. Para morsanay kami. Para anda kami afuera releva. Hindi ako makuban. Para pwede tamin sila amorsa. Morsa kita. Let's go. Alright. Papuera kami. Na releva sa daon uban. So, papunta sila morsa. Let's go! Parlo! Good morning! Good morning! Op, 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 op. Op, 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 op! Okay. Wala na kulang? Wala na. Pwede na tulog. Okay na na. Sige. Lang ko. Trap ka? Alay pag-ion. Pwede na tulog. Controller recorder isara. After mark ka eh. Mark pa? Mark mo. Leo, may pamiral ka. Tawi pa lang Elsa. 1-2. SEO, 1-1-1. Bili ba yung mark? Attorney si? Kabarin nila ang mineral capacity tabla 24 to 80. Hindi nga nila Sabi? Headlight pa lang kang sermon ko. Sabi SE 2010. Headlight pa lang. Alright. Kaya kami ba? Bye. Uy, sorry. Okay. Pero end na yung video dyan. Okay, good morning. Amor sa Aretedes. Mahaw. Masa ada amor sa. Meow. Guys, bale mo taaka. Caliente. Ayaw mo lang simple ka, may kambya. Ah. Doktor mo mante. Chingue, sa may pa. Kasi mga china to, Eh. karang golpe kumbo. Ne pa morsa o lo retro siya man. Pensamiento lang si Debo. Mamaya. Friday. Dinaratan? Dinan ka? Let's go! What's up mga kagwang? Ara sige man changi kanila ang kinasentro mo labe. Let's go! Mira, Kyo Jo. Mira, Kyo, pa-intro mo na vlog. Ma'am? Anti para ma'am. Bendel oh. Ano sila? Op. Sige lang ma'am, sige lang nyo ma'am. Choka. Ano yun? Ah? Ilang kilo ito, Bart? 240. 240? Bilik ko di 200? 220 lang. 220. Upat nyo lang. Nakabuka ni sir. Dong, sigarilyo dong. Katulong.
Kalyalan niyo, Jo. Busya di para. Kasi ano basar-basar rin pa oh. Kaya pa sa nila eso no. Hindi para man si Uchi mas kalindi. Ano mas kaya basar pero nabi siya lang. Para lang si kami araw. Para? Para ng aros para lang kasi. Gulay. Sita yung kumpan di para. Ang kaliente kayo. Then naos. Nada dila. Boroto. Boroto bara. Diyan ang asmin. Ang mugas. Nanti tetap palit. Palit ko ani kasi aging bulan. Dito tetap palit kay barato man. 1,380 ako. Sa bago tayo mag-duty, sunscreen muna tayo. Si duty namin 12 PM hanggang 8 PM. Dahil tirik na tirik yung araw, sobrang init. Kailangan ko ito pang proteksyon sa araw. Let's go, sunscreen na tayo. Let's go, sunscreen na tayo. Grabe. Sobrang init. Kaya kailangan ko to. Kayo rin, napakainit. Kailangan nyo rin to. Ano pa nagwapo din? Ang Dali pa. pasa Padala na ko. sa iring, sa iro. Diya lang. Mura to guys. Napakamura nito. Alright! Duty na ni Amon! Alas 12 hasta alas 8 del noche. Alaka. Bien caliente. Oh, naman ni Sergio Iro. May Iro ni Sergio. Guys, bien caliente kayo taki. Takitan kita. Tuloy, tuloy.